از کانال سمتیم هستیم. برنامه برای دانشجویان داریم. اگر راضی باشه یک چند سوال بدیم شما. نام شما و دانشجوی کدام اختصاص هستید؟ من مهرجان عبدالجبار، دانشجوی فاکولته طبی پروفیلاکتیک. منیژه بانو، شما دانشجوی کدام اختصاص هستید؟ ماتماتیک. در کجا میخونید؟ دانشگاه آموزگاری. من ایموف محمد قابل هستم، دانشجوی سال دومی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در فاکولته زبان و ادبیات روس. سلام علیکم. نام شما؟ گلشنای. گلشنای، شما دانشجوی کدام اختصاص هستید؟ اختصاص فاکولته طبی. نام من امینزاده شکرالله، تحصیل کننده من دانشگاه هستم، دانشگاه آموزگاری فاکولته گئوگرافیا دوم کورس. نام من مهربان، کورس یک در کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان آسیمی، فاکولته انرژتیک و تکنیک طبی. ملیکا. دانشجوی کدام اختصاص هستید؟ استماتولوژی. در همین دانشگاه بله طبی میخونم. کورس 3. سوهای داشتم کورس فاکولته طبی. زیلاله. زیلاله بانو، شما دانشجوی کدام اختصاص هستید؟ من پسیخولوژی. جسوربک، اختصاص متماتیکا. خورشید امانов. من دانشجوی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی، فاکولته گئوگرافیا، اختصاصم گئوگراف اقتصادیات. به نظر شما در زندگی سواد مهم است یا بخت و اقبال؟ البته سراول به همه بخت و اقبال مهم است، باز به شرط آنکه هر یک انسان اگر سواد داشته باشد بخت و اقبال خود را خیلی خوبتر و بهتر میداند و میفهمد. با فکر من اولش که خیلی بخت بعد سوادم مهم. سوال شما کمتر سوالی بسیار عجیب است. انا خودی خوشبختی یا که بخت اساس انسانیت وقتی که دانشمند باشد و صاحب علم باشد الکی راه زندگی خود را یافته میتواند. با سواد که باشه با وقت همیشه. سواد نباشد بخت و اقبال یافته نمیشه. با سواد باشه همه چی میشه. آدمی که با سواد است البته وی خوشبخت است، با بخت است. انسان اگر سواد داشته باشد بخت و اقبال خوش به دست آوره میتواند. به فکر من سواد یعنی علم. قله اسماعیل سامانی در فهرست بلندترین قله‌های جهان در زینه 50 میایستد. قله اسماعیل سامانی چند متر است؟ قله اسماعیل سامانی 7495 متر. 7495. تقریبا 6000 باشد. خوبتر فکر کنید، من باور دارم که میاد. با فکرم 7495 همین طرف. قله اسماعیل سامانی که یکی از قله بلندترین در حدود جمهوری تاجیکستان ما است که در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان است. این قله را سال 1933 سال عالم روس ابالاکوف فتح کردگی است. این قله در قطارکوهای اکادمی علم ها است. بلندیش 7495 متر است. سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیکی ابو عبدالله رودکی. ابو عبدالله رودکی میباشند. سردفتر ادبیات کلاسیک فارس و تاجیک این استاد ابو عبدالله رودکی است. 12 ضرب 13 چند میشه؟ 12 ضرب 13 156. القانون چگونه کتاب است و کدام عالم نوشته است؟ القانون فی الطب این اثر اول ابن سینا در معلومات های مشخص در تمام جنبه های مدیسین را فرا گیرنده در آن ثبت شده است. ما اگر دست زنیم به خواندن همین القانون فی الطب ابن سینا درباره طبابت عنعنوی تمام نمود بیماری ها میتونیم خبردار شویم. طبابت اساسی که در آن درج یافته است اساساً طبابت گیاهی که در آن تمام وابسته به مجاز آدم طبابت بیماری در آن ثبت یافته است. در زمان خود این کتاب چون چه بگیم تحولات را با وجود آورد که در 11 عصر پیش تمام جهت های طبی را فرا گیرنده قریب که نبود در آن در پیش از آن بودند. مثال از دوره بقراط هیپوکرات آمدگی بودند با جزهای هر کدام با جزهای الوهیده آمدگی بودند. ابوعلی ابن سینا در زمان خود توانست که این را در یک کتاب جمع آوری کرده خلاصه خود را بعد
хонанда пешниҳод кунад. алқонун ин китоби абуали ибни сино аст, яъне ки дар мардуми аврупо ҳамчун авитсена мешиносанд. китоби эшон аст, яъне китоб дар бораи тиб аст, яъне ки бо гиёҳҳо табобат кардани одамон навишта шудааст ва то ҳол низ китоби рӯйимизии ҳар як табибони тоҷикистонию ҷаҳониён аст. алқонунро абуали ибни сино навиштанд дар соҳаи тиб ҳамчун сарчашмаи адабиёти беандоза мебошад ва ин ҳамчун дастуромал барои ҳамаи табибони рӯи олам мебошанд. яъне ки ҳамчун фарзанди фарзонаи тоҷик абуали ибни сино бо фахр номи онро бар забон мегирем ки мо ҳамчун ворисони абуали ибни сино ҳастем ва иншоалло мо ҳам ҳамчун он шахс, яъне ки пайравони он шахс мебошем ва барои рушду нумӯи соҳаи тиб кӯшиш ба харҷ медиҳем. дар тоҷикистон тақрибан 11 истгоҳи обӣ барқии калон ва миёна аст. метавонед ҳадиақал 4-тои онро ном баред? истгоҳи нергоҳи барқии обиро шумо дар назар доред? бале, дар ҷумҳурии тоҷикистон мо бале медонем ки шумораи нергоҳи барқии обӣ ки аз ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон ки дар миқёси ҷаҳон аз рӯи нергоҳҳои барқии обӣ пешсаф аст. мо медонем ки нерӯи сабз ҳамчун аз ҳисоби нерӯи барқии обӣ тоза мегирем, яъне 98%-ро дар бар мегирад ва аз ҷумла калонтарини мо нергоҳҳое ки ҳастанд ин нергоҳҳои барқии обии норак, нергоҳи барқии обии роғун, нергоҳи барқии обии дӯстии халқҳо ба истилоҳи қайроқу мегӯянд ва нергоҳи барқии обии сарбанд, нергоҳи барқии обии бойғозӣ, нергоҳи барқии обии варзоб 1, варзоб 2 ва варзоб 3. ино нергоҳи барқии обӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд. нергоҳи барқии обии роғун, варзоб 1, 2, сангтуда, фархор ва ғайрихо. бигӯед ки саразм таърихи чанд ҳазор сола дорад? 5000 сола. комилтар кардагӣ? саразм яъне 5000 сола вай дорад. таърихи худашро 5000 дуруст аст, вале боз як адади дигар дорад дар ҳамонҷо. 5500. бале, дуруст. 5500. таразон таърихи 5000 сола дорад. 5500 сола дорад. таърихи зиёда аз 5500 сола дорад ки дар шаҳри панҷаки имрӯзаи мо ҷойгир шудааст. 5500 сола. сардафтари адабиёти муосири тоҷик кист? Садриддин Айнӣ. Садриддин Айнӣ. Садриддин Айнӣ мебошанд. Садриддин Айнӣ. сардафтари адабиёти муосири тоҷик ки ҳами мо медонем устод Садриддин Айнӣ мебошад. дар бораи худи Садриддин Айнӣ маълумот доред? чӣ корномоиҳо кардагиаст? бисёртар Садриддин Айнӣ ки барои тоҷикон хизматҳои шоистаи кардааст. ин барои он ки бо қарори шӯраи олии соли 1999 қармони тоҷикистон эълон карда шуда буд. корномааш ки дар шаҳри Бухоро таваллуд шуда буд. бисёртар корномаҳо ин буд ки миллати тоҷикро аз ба дигар миллатҳо, яъне забони тоҷикро муаррифӣ кард дар байни давлатҳое ки дар иттиҳоди шӯравӣ яъне дохил карда шудагӣ буданд. дар дохили онҳо масалан миллати тоҷик ҳамчун вуҷуд надорад гуфта муаррифӣ мекарданд миллати тоҷикро. аз он ҷо Садриддин Айнӣ бо азобҳои зиёд, шиканҷаҳои зиёд ки 75 дарра ҳам хӯрда буд, миллати тоҷикро тавонист ки ҳарфу миллати тоҷикро яъне барқарор кунад ва ҳамчун миллат дар давлати шӯравӣ ва миллатҳое ки дар шӯравӣ ҷойгир буданд ҳамчун миллат шиносанд. дар бораи кӯли сарез маълумот доред? бале, хоб кӯли сарез аз ҷумлаи кӯли чуқуртарин дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистони мо ба ҳисоб меравад. аз ҷумла осиёи марказӣ яке аз кӯлҳои чуқуртарин аст. ин кӯл дар баландии 3239 метр воқеъ аст ва ин дар байни ноҳияҳои Мурғоб ва Рӯшон воқеъ аст. чуқури ин кӯл 500 метр аст, чуқури пураш ва чуқури миёнаш бошад 218 метрро ташкил медиҳад. ин кӯл яъне дар қисмати помири ғарбӣ воқеъ аст ва ҳамчун чӣ гӯям ҳаҷми обаш бошад ба 7.3 миллион километри кубӣ баробар аст. ин кӯл 18-19 феврали соли 1911 тақрибан соатҳои 23:15 дақиқа ба вақти маҳаллӣ пайдо шудагӣ ҳаста. соли 1911 ки ин ҳамун даврае ки кӯли сарез пайдо шудагӣ буд. ҳамагӣ он давра ки дар қисмати осиёи марказӣ аз дастгоҳҳои ҳамун заминларзасанҷӣ мавҷуд набуд, аз ҳамун ҳисоб натавонистанд муайян кунанд. лекин аз ҳисобе ки дар қисмати Санкт Петербург як стансие ки мавҷуд буд, Пулковский мегуфтанд,
ҳамун то ҳамун қисмати стансия аллакай қувваи заминҷунбӣ мушоҳида шудагӣ буд. ба ҳамун хотир қувваи заминҷунбиро баъзе мавридҳо мегӯянд то 2 дақиқа давом кард ҳамин заминҷунбие ки дар қисмати саред шудагааст ва қувваи заминҷунбӣ дақиқ нест. баъзе маълумотҳо то 7 ба баъзе маълумотҳо то 9 балл нишон медиҳанд. ва оиди ин кули сарез бисёри олимон кор карданд, пешниҳодо карданд, назариyaҳои худашонро пешниҳод карданд. аз ҷумла олимони рус Агаханян соли 1987 ва Никитин соли 1989 сол ки вақте тадқиқот кардан оиди кули сарез ки мисол дарозии кул чӣ қадар аст, бари кул чӣ қадар, то чуқури ҳамаша мушоҳида карданд. кули сарез ташкил шудааст соли 1911 дар асоси заминларза ки сарбанди дарёеро ки дар мобайни ду тарафи кӯҳ аз мобайни кӯҳ мегузашт дар асари заминларза гаҷфароӣ ё эрозияи замин асосан ба амал меояд ки зимни он пешгирии дарё ба амал меояд ва дар асоси он ҷамъшавии обанбори сарез ба амал меояд ки обанбори сарез аз ҷиҳати экологӣ оби дараҷаи сифаташ олӣ эътироф шудааст ва хостгоро ё талабгорои он низ аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ бениҳоят зиёданд. агар ба шумо ду роҳро пешниҳод кунанд, яке роҳи босавод шудан бошад ва дигари роҳи пулдор шудан, кадом роҳро интихоб мекунед? ё ки басаводтар шудан ё ки пулдор шудан. бале, ду роҳ пешниҳод кунанд, гӯянд ки босавод шудан мехоҳӣ ё ки пулдор шудан? Басаводтар, барои ки чанд қа басавод шудан гирем уже пул худаш омадан мегирад. Я так думаю. ташаккур барои суол, бисёр саволи хуб аст. як чизро дар хотир бояд дошт ки асоси муваффақият дар дониш ё дуруст истифода бурдани дониши мо ҳаст. шумо гуфтед босаводу ва яъне пул дошта. дар сурате ки мо босавод бошем, яъне ки дониши худро истифода бурда тавонем, дар ин сурат мо муваффақ шуда метавонем, пулдор ҳам шуда метавонем, донишманд яъне ки маблағдор ҳам шуда метавонем. лекин дар сурате ки мо соҳиби маблағи зиёд бошем, мо дониши хуб надошта, савод надошта бошем, ҳамон маблаға мо наметавонем дуруст истифода бурда ва дар як муддати кӯтоҳ метавонем ки боз ба ҳамон як давраи бепулии дигар чиред. ба ҳамон хотир инсоне ки донишманд аст, инсоне ки савод дорад, ҳеҷ вақт фикр мекунам дар ҳаёт яъне ки роҳи худшо гум кардан, яъне ҳама вақт муваффақ аст. қироати шеърро дӯст медоред? албатта, барои чин хеле дӯст медорам ман қироати шеърро. аз он ҷо ки барномаи мо хосияти тарбиявӣ дорад, як шеъри мавриди писанди худро қироат карда онро маънӣ дод. шеър ном дорад забони поки миллат. ای زبانی پاکی ملت از تو دارم افتخار، زانکه تو هستی زبانی رودکی نامدار. با حروفت کردم عادت ز دور کودکی، گنج عالم را نباشد پیش رویت اعتبار. سعودی آتش نژادت را اوستا داده، بستری صوت و نوا بر باربد بگشاده. در زرفشانی تو را پایان مباد، روز و شب بر خدمت فرزند خود آماده. خلق من از بعد سامانی اگر دولت نداشت، تخم نظم دلربا در مزرعه عالم بکاشت. بیدل از حرف گوهربارش به گندردون راه یافت، سعدی در اوراق خاطر بستان خود نگاشت. گشت صاحب مرتبه از لحن نیکویت قلم، نام حافظ نام مولانا بگیتی شد علم. گفت پیغمبر زبانی فارس خاص جنت است، مثل خلقی با سخای خود توی صاحب کرم. ای زبان ای گنج به همتای ملت زنده باش، با خوجند و با بدخشان دایما پاینده باش. اساساً موضوع انتخاب نموده من این بیشتر وابستگی دارد به انتخاب دوست. در زمان حاضرت با نسل‌های جوان گفتنیم که این انتخاب دوست در آینده آن میتواند تکان جدی دهد، خواه در جهت‌های پیشروی علمی و معنوی، خواه در جهت‌های افزایش مالیوی. انکشاف دوست به حد مهم است. وابسته به همین گفتنیم که همنشینت ز تو بالا باید که تو را عقل و دین بیفزاید. قرائت شعر رو دوست می‌دارید؟ گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نقطه نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی.
شما از مرحله سواد با سری بلند گذشتید. 3 مینوس خطیام. حالا ما بخت شما را میسنجیم. در داخل این لفافه ها 100 سومانی، 300 سومانی و 500 سومانی مبلغ پولی هست. پیش از آن که یک لحظه کشید گوید که درنش چند سومانی به تقدیر شما است؟ من هر آن چیزی را که عینی حال 20 ساله هستم و با داده قناعت کن و با داد بیزی گفتند و با همه آن چیزی را که خداوند متعال برای من داده است من شکر میکنم و البته از این نیز من شکر میکنم. من ناامید نیستم. یک عدد گوید برای جالب. شاید 300 شاید 500. پیش از اون که به داخلش نظر اندازید گوید به نظر شما در داخل این چند سومان است؟ شما چند سومان را انتخاب کردید؟ فرق نداره این تقدیر شما است. نه. چیزی درونتون چی میگوید؟ چیز میگوید؟ چند سومان است؟ شاید کم. برای چی کم؟ از لبخندتون معلوم است که با مبلغ کلانتر هم باور دارید. نه. بخت در آن است که در درون این چند سومانی بودگیش نه مقصد تا همین مرحله رسیدن. درست. رقم پستش 100 سومانی باشد. نمیدونم. خیر با یک رقم باور کرده باوریتون قوی کرده بیاید. 300. دعوت پس از آن شده. اولش خدا نه может 100 برای که فقط ای کم سر کردن در کره ای بسیار نه. این فکری من. همین 100 سومانی که باشه. شاید 100 سوم. خیلی لبخند زدید سادهید که درون دیدتون با مبلغ کلانتر نیست باور دارید. البته من با 100 گفتم اما زیادترش هم باور دارم. همون باورتون قوی کرده شاید یک 300 سوم. گیره؟ بله؟ 300 سوم. 300 سومانی است. 100 سومانی برای شفافیت تی برنامه من داخل اینهایش را نشان میدیم تا که شما بینید. در اینجا 300 و در اینجا باشد 500 سومانی است. 500 سوم. 300 سومانی 100 سومانی 100 سومانی است. 300 سومانی 300 سومانی 100 سومانی است. همین مبلغ کلانترش را باورتون قوی کرده درونش رو کشید. 500 سومانی بله. رحمت برای پولهای پسی. راستی تک ماش. بله. مرحمت. سلام مرد بله. مرحمت. 300 سومانی. او یکی رو گیرید. خیلی دیگه. من باور نکردم سن کنم یعنی چی؟ نه اسم من گرفتم آزه. گرفته. یعنی که باوری من بوده است خط وقتی انسانیت باور میکند میشده است. بله درست. نه این است شما. تشکر زیاد. وای رحمت سلامت باشید. این مبلغ را گیرید. رحمت خجا. مبارک شود. مرحمت. این 100 سومانی شما. رحمت سلامت باشید. سلامت باشید. انا اینجا 300 سومانی برای شما. رحمت. مرحمت. این تو را در درون کامل کنید. مرحمت. سلامت باشید. برای شفافیت بازیمون با درون این لفافه هم نظر اندازید تا که باور حاصل کنید که در اینجا در حقیقت $500 بود. در حقیقت 500 سومانه و در اینجا 300 سومانه است. در حقیقت 300 سومانه. به شفافیت این موضوع باور کنید در حقیقت است. فقط چی؟
فقط ما کمش خفیدیم توکل کرده توکل خب مینداری خود رو به شما میرسانم که برای چنین هم خیلی برنامه ها را زیاد میکنید. من خودم هم که گیوگراف هستم، در سامانه یوتیوب هم خیلی کانال دارم، سامانه دارم که با نفرانی که میخوان که از طبیعت واقع شوند، از یک دانش به خود گیرم، بسیار برنامه ها میکنم. من بسیار خوشحال شدم که شما نیز همین گونه برنامه را برای مردم پیشنهاد کردید و میخواهید که دانش مردم را به همین واسطه بلند بردارید. من اظهار میnnadاری به شما میکنم و پیشنهاد میکنم که شماره چنین همین گونه برنامه ها را باز هم زیاد گردانید تا مردم شوقشون به خواندن زیاد گردد. در همین جا نشینند از همون بیهوده تلفن کار کردن هم دیگر چیره، فقط در دست کتاب گیرند و خوانند.